Hello viewers, welcome to my channel. আজি আমি আলোচনা কৰিম আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেন্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ পেপাৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেজুৱেট লেভেল। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত ইংলিছ পেপাৰটো ডিসকাশন কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি ফুল ভিডিঅ'টো চাই লওক। কোৱেশ্চন নম্বৰ 91 to 94, insert the correct option in the blank spaces. Questions number 91, the teenagers were asked to throw all recyclable trash into। তো ইয়াতে টিনেটস মানে ভাড়াতীয়া সকলক আৱৰ্জনা বস্তুবিলাক পেলাই দিবলৈ কোৱা হৈছিলে। অপশন এ দা গ্ৰীণ বিগ প্লাষ্টিক বেগ, সেউজীয়া ডাঙৰ প্লাষ্টিকৰ বেগটো। অপশন বি দা বিগ প্লাষ্টিক গ্ৰীণ বেগ, ডাঙৰ প্লাষ্টিকৰ সেউজীয়া বেগটো। অপশন সি দা বিগ গ্ৰীণ প্লাষ্টিক বেগ, ডাঙৰ সেউজীয়া প্লাষ্টিকৰ বেগটো। অপশন ডি দা গ্ৰীণ প্লাষ্টিক বিগ বেগ, সেউজীয়া প্লাষ্টিকৰ ডাঙৰ বেগটো। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশন সি দা বিগ গ্ৰীণ প্লাষ্টিক বেগ। The teenagers were asked to throw all recyclable trash into the big green plastic bag. Your correct answer option C. Next question 92. The process uses an innovative digital technology that the products with as many colors as the image contains. Option A that imprints it. Option B that imprints. Option C that it imprints. Option D that imprints on. So here correct answer hobo option B that imprints. The process uses an innovative digital technology that imprints the product with as many colors as the image contains. Next question number 93. I quoted it from option A mind, option B heart, option C soul, option D imagination. So here correct answer hobo option B heart. I quoted it from heart. Next question number 94. The company does because of the prolonged strikes and blackouts. Option A went into black. Option B went into green. Option C went into yellow. Option D went into red. So here correct answer hobo option D went into red. The company went into red because of the prolonged strikes and blackouts. Next question number 95 to question 96 shows the correct pair of the words which are synonyms of each other. তো এটা আৰু এটাৰ সমাৰ্থক শব্দ ওলাব দিছে। Question number 95. Option A reason substitute. Option B monotony variety. Option C uncertainty posterity. Option D perceived example. তো ইয়াৰ কারেক্ট অ্যান্সার হবো অপশন এ রিজন সাবস্টিটিউট। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 96। অপশন এ ভেসিলেট ওয়েভার, অপশন বি ওসিলেট স্ট্যান্ড, অপশন সি আন্ডুলেট ফ্লো, অপশন ডি স্পিরিয়াল ড্রিপ। তো এর অর্থটো ভেসিলেট মিন্স লৰচৰ কৰা, ৱেভ মানে টু মুভ ইন দ্য ৱে, সেইটো লৰচৰ কৰা হয়। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো অপশন এ হ'ব। তো অপশন বি অসিলেট মিন্স ঢোলা খাই, ষ্টেণ্ড মানে থিয় হৈ থকা, তো এইটো আৰু এটাৰ লগত মিল নাই, তো এইটো নহ'ব। অপশন সি আন্ডুলেট ফ্লো, আন্ডুলেট মানে আপ ডাউন কৰি থকা আৰু ফ্লো মানে ফ্লো হৈ থকা, পানী যেনেকৈ বৈ থাকে, তো এইটো নহ'ব। অপশন ডি স্পিৰিয়াল মানে হৰপিল, ড্ৰিপ মানে টু প্ৰডিউচ ড্ৰপ অফ লিকুইড, তো এইটো কাৰেক্ট নহয়। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব অপশন এ। Next question number 97 shows the correct pair of words which are antonyms of each other. বিপরীত অর্থ ওলাব দিছে। অপশন এ লেজি ইন্ডুলেন্ট, অপশন বি গ্লাইড ড্রিফট, অপশন সি এন্টায়ার টোটেল, অপশন ডি অব্লিগেটরি ভলন্টারি। তো ইয়াৰ কারেক্ট এনসারটো হ'ব অপশন ডি অব্লিগেটরি ভলন্টারি। তো ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব অব্লিগেটরি মানে বাধ্যতামূলক আৰু ভলন্টারি মানে স্বেচ্ছাসেৱামূলক। লেজি মানে এলেহুৱা, ইন্ডুলেন্ট মানে অলস, তো সেম অৰ্থ হৈছে বিপৰীত হোৱা নাই, তো এইটো নহ'ব। অপশন বি আছে গ্লাইড এণ্ড ড্ৰাফট, এইটো ৰাইট নহয়। তো ইয়াৰ কারেক্ট এনসারটো হ'ব অপশন ডি অব্লিগেটরি এণ্ড ভলন্টারি।
Next question number 98. Shows the option which always replace the underlined words in the sentence to make it correct. তো ইয়াতে আন্ডাৰলাইনৰ যিটো ৱৰ্ড আছে এইটো চেঞ্জ কৰি দিব দিছে, ৰিপ্লেচ কৰিব দিছে। She done it too quick so it came out looking rough. Option A, done it too quickly. Option B, did it too quickly. Option C, did it too quickly. Option D, did it too quickly. তো ইয়াৰ কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন সি, did it too quickly. Next question number 99. Shows the correct option which best explains the meaning of the idiom to give up the ghost. Option A, to exorcise a ghost. Option B, to die. Option C, to be forced by the devil. Option D, to worship the devil. So here correct answer to hobo option B, to die. Next question number 100. The application letter and the resume perform. Option A, the same task. Option B, two opposite task. Option C, overlapping task. Option D, two different tasks. So here correct answer to hobo option D, two different tasks. On application letter যেটো job পালে হয়তো application letter আহে, জবৰ appointment letter আহে, আৰু resume মানে CV আপোনাৰ যেটো biodata, তো এটো totally different task হয়। নেক্সট এটো আপোনাৰ প্যাৰাগ্ৰাফ আহিছিলে, পেজেস আহিছিলে, তো এটো আমি ডিসকাশন নকৰো কাৰণ এটো বছৰতো আৰু সেম পেজেস নাহে। তো আপোনালোকে এটো স্ক্রিনশট লৈ কিনে চাই লব ইয়াৰ এনসার কৰিব পাৰে নেকি। তো ইয়াতে কোৱেশ্চনছ বিলাক দিয়া আছে, তো আপোনালোকে পঢ়িলে আৰামছে কোৱেশ্চনছ বিলাক কৰিব পাৰিব। তো মই আৰু এটো ডিসকাস নকৰো। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও। ভিডিওটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব, কমেন্ট কৰিব আৰু ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব।